अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। पारा नंबर 18 सूरतुल मुमिनून आयत नंबर 100 आयत नंबर 100 लअल्ली अअमलु अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम लअल्ली अअमलु सालिहा लअल्ली अअमलु सालिहा फीमा तरक्तु कल्ला फीमा तरक्तु कल्ला इन्नहा इन्नहा कलिमतुन कलिमतुन हुव क़ाइलुहा हुव क़ाइलुहा वमिन वराइहिम बरज़ख़ुन वमिन वराइहिम बरज़ख़ुन वमिन वराइहिम बरज़ख़ुन वमिन वराइहिम बरज़ख़ुन इला यौमि युबअसून इला यौमि युबअसून फ़इज़ा नुफ़िख़ फ़िस्सूर فإذا نفخ في الصور فلا أنساب فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون लअल्ली एक तो लाम मुशद्दत है, दूसरा ये हरूफ मद्दा भी बन रहा है, या साकिन माक़ाबल कसरा है, और तीसरा मद्द मुनफसल भी आ गई है। मद्द मुनफसल हरूफ मद्दा एक कलमे में हो और हमज़ा दूसरे कलमे में हो, इससे मद्द मुनफसल कहते हैं। लअल्ली दो अलिफ के बराबर, ढाई अलिफ के बराबर, इसको लंबा करेंगे। आमलु आइन, सालिहन साद को मोटा, खड़ी ज़बर है, एक अलिफ के बराबर मद करेंगे। हन इख्फा है, नून तनवीन के बाद आगे फ़ा हरूफ इख्फा में से। फ़ी मा, फ़ी हरूफ मद्दा, मा के आगे अलिफ है, वो भी हरूफ मद्दा बन रहा है। तरक्तु रा को मोटा करके, कल्ला आगे अलिफ है, एक सेकंड की मद। इन्नहा नून मुशद्दत है, गुन्ना करेंगे। कलिमतुन इजहार, नून तनवीन के बाद हरूफ हल्क़ी में से हा। हुवा क़ाइलुहा, क़ाफ को मोटा भी करेंगे और मद्द मुत्तसिल है, इसको ढाई अलिफ या तीन अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। क़ाइलुहा, हा एक सेकंड की मद करेंगे। वमिन वराइहिम इदगाम माअल गुन्ना,
वमिन वरा, रा को मोटा और मध्य मुत्तसिल है। हिम मा बाद, बा है तो लंबा करेंगे। बरज़खुन, नून तनवीन के बाद हरूफ हल्की में से हमज़ा आ गया, इजहार करेंगे। बरज़खुन इला यौम युबअसून, युब कलकला करेंगे, बा साकिन है। कुतुब जद्दिन युबअसून, 5 हरूफ जब साकिन हैं हों तो क्या होता है, कलकला, जिनका मजमुआ कुतुब जद्दिन। फ़ैदा नुफ़िख़ा, खा को मोटा, फ़ैदा नुफ़िख़ा फ़िस्सूरी, फ़िस्सूरी, साद को मोटा, रा बारीक। फला मद्द मुनफ़सिल, अनसाबा, नून साकिन के बाद सीन हरूफ इख्फ़ा में से तो इख्फ़ा करेंगे। बैनहुम, इजहार। यौमइदिन, नून तनवीन के बाद वो मुशद्दद है, यहाँ गुन्ना होगा। वला यतसाअलून, और आपको मैंने कई बार ये अर्ज़ किया है, मद्द मुनफ़सिल हो या मद्द मुत्तसिल, उसको जब लंबा करना है हिलाना नहीं है, साकिन हरूफ को भी हिलाना नहीं है। मसलन वला यतसा, ऐसे नहीं है, वला यतसाअलून ऐसे करके, वो गलत हो जाएगा अगर हिलाया जाए तो। इसी तरह साकिन हर्फ को भी हिलाना नहीं चाहिए। मिसाल के तौर जैसे हमने पढ़ा फला, इसको फला ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि फला अंसाब ऐसे करके। ये है वो कवायद। अल्लाह नहीं, हम पे गुन्ना क्यों होगा, क्योंकि ना आगे बा है, ना कोई हरूफ यरमुलून में से कोई आया है, इसलिए यहाँ इजहार करेंगे। इजहार का माना होता है ज़ाहिर करके मिला के पढ़ेंगे, बैनहुम यौमइदिन ऐसे करके। अच्छा जी, लअल्ली, ताकि मैं आमलू, अमल करूँ, सालिहा, सालिह, फीमा, इस दुनिया में जिसे तरक तो मैं छोड़ आया, यानी उस दुनिया में जिसे मैं छोड़ आया। कल्ला, हरगिज़ नहीं, इन्नहा, बेशक ये, कलिमतुन, एक बात होगी, होवा वो, क़ाइलुहा, उसे कहने वाला होगा, उसे कहने वाला होगा। व मिन वराइहिम, और उनके आगे बरज़खुन, एक पर्दा आड़ है, इला यौमे, उस दिन तक, युबअसून, कि वो दोबारा उठाए जाएंगे। फ़ैदा, फिर जब, नुफ़िख़ा, फूंका जाएगा, फ़िस्सूर, सूर में, फला अंसाबा, तो ना फ़ायदा मंद क़राबतदारियाँ होंगी, बैनहुम, उनके दरमियान, यौमइदिन, उस दिन, वला यतसालून, ना वो एक दूसरे से सवाल करेंगे। फला अंसाब यतसालून, इसको ज़रा खूब आपने समझना है कि यहाँ अल्लाह फरमाते हैं एक दूसरे से सवाल नहीं करेंगे, और एक और जगह अल्लाह ने फरमाया सवाल करेंगे। ये क्यों? अच्छा, दूसरा फला अंसाबा, एक है क़यामत के दिन तमाम नस्बी ताल्लुक़ ख़त्म हो जाएगा। नस्बी का मतलब, हाँ जी ठीक है जी। तो एक जगह कुरान में आया कि नहीं ताल्लुक़ रहेगा, वो भाई अभी बताता हूँ। पहले तो ये देखिए, हमने पीछे पढ़ा था रब्बिरजिऊन, मरने वाला काफिर या मुशरिक। हाफिज़ सलाहुद्दीन यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह ने, उन्होंने ये लिखा है, दीगर मुफस्सिरीन ने कुछ और लिखा है। उन्होंने कहा ये जो है उस वक़्त कहेगा जब उसकी जान फरिश्ता ले रहा होगा, या उन्होंने लिखा है कि उस वक़्त ये कहेगा जब कब्र से उठेगा। फिर उन्होंने कहा या ये उस वक़्त कहेगा जब क़याम इलाही, यानी अल्लाह के सामने खड़ा होगा, उस वक़्त भी ये कहेगा। या फिर ये होगा जब जहन्नम में उसके डाला जाएगा, उस वक़्त कहेगा कि मुझे वापस जाने दो। और कुरान मजीद के अंदर ये मज़मून जो है सूरत
حامیم سجدہ میں بھی ہے، سورۃ الانعام میں بھی ہے، سورۃ المنافقون بھی ہے، باقی دیگر صورتوں میں بھی آیا ہے۔ اور کہے گا اللہ جس مال کو میں چھوڑ کر آیا ہوں، جس متاع کو چھوڑ کر آیا ہوں، اللہ مجھے اجازت دے دیجئے، اب میں جا کے نا، اجازت کس کی مانگ رہا ہے؟ یعنی مجھے اجازت دے، میں مال متاع کیا کروں گا؟ صدقہ کروں گا، زکوٰۃ دوں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا، اور عمل کروں گا نیک صالح۔ اللہ اکبر۔ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حتیٰ اذا جاء احدهم الموت کے متعلق علا بن زیاد فرماتے ہیں کہ انہوں نے ایک مثال دی ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ اپنے آپ کو اس مرنے والے کی جگہ رکھ کر سوچے کہ گویا اس کی موت آ پہنچی تھی اور اس نے رب تعالیٰ سے مہلت مانگی تو اس سے مہلت مل گئی، سو وہ اس مہلت میں جس قدر ہو سکے اللہ تعالیٰ کی بندگی کر لے۔ اور قتادہ نے فرمایا اللہ کی قسم، نہ وہ گھر والوں کی طرف جانے کی تمنا کرے گا اور نہ اولاد کی طرف، بلکہ یہ تمنا کرے گا کہ واپس جا کر اللہ کی اطاعت کر لے، یہ تمنا کرے گا۔ سو کوتاہی کرنے والے کافر کی آرزو دیکھو، اب یہاں یہ سبق ہے، دیکھو کافر کیا آرزو کر رہے ہیں۔ تو تمہیں جو مہلت ملی ہوئی ہے، سوچو، مہلت ملی ہوئی ہے، فائدہ اٹھا لو، عمل کر لو۔ میرے اور ہم سب کے لیے یہ کیا ہے؟ سبق ہے، سبق ہے، ایک بہت بڑا سبق ہے۔ ہم اس سبق سے جو ہے نا جی نصیحت حاصل کریں۔ کلا، قانون دیکھیے، قانون ربی، دو معنی، یہ ہو سکتا ہی نہیں، ہرگز نہیں، ایسا نہ ہوگا۔ اور دوسرا، یہ تمہارا کہنا ہے میں واپس جا کر نیک عمل کروں گا، ہرگز درست نہیں ہے، یہ ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور ایک جگہ سورۃ الانعام میں اللہ نے فرمایا وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اللہ نے تصدیق بھی کر دی، یہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ ان کو اگر مہلت مل بھی جائے اللہ اکبر، واپس بھیج دیا جائے تو ضرور پھر وہی کریں گے جس سے انہیں منع کیا گیا، بلا شبہ وہ یقیناً جھوٹے ہیں۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ صرف اس کے منہ کی بات ہوگی جو وہ بار بار کہے گا مگر اسے اس کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ تیسرا مطلب یہ ہے کہ یہ ایسی بات ہے جو ہر کافر مرتے وقت ضرور کہنے والا ہے۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، ہاں جی، وراء ان کا معنی آگے بھی ہے اور پیچھے بھی، دونوں مراد ہیں کہ آگے ایک عالم برزخ آ رہا ہے جسے قبر کی زندگی بھی کہا جاتا ہے، جہاں پہنچ کر دنیا والوں سے پردہ ہو جاتا ہے اور آخرت بھی سامنے نہیں آتی۔ ہاں، کافر کے لیے آخرت کے عذاب کا تھوڑا سا نمونہ سامنے آتا ہے جس کا مزہ قیامت تک چکھتا رہتا ہے۔ اسی طرح اہل ایمان کے لیے راحت اور نعمت میسر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ان دونوں کا حدیث میں بھی ذکر ہے، آپ نے شاید پہلے سنا ہوگا۔ فلا انصاب بینہم، اب یہ وہ میں نے آپ کو جو عرض کیا ہے کہ نسب سے مراد وہ قرابت ہے جو ولادت کی وجہ سے حاصل ہوتی ہے، ٹھیک ہے، بیٹا، ٹھیک ہے، بہن، جی ٹھیک ہے جی، اسی طرح باقی دیگر رشتے۔ تو یہ جو نسب جو ہے یہ کیا ہو جائے گا؟ منقطع ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ ہاں، اللہ ہم سب کو محفوظ کرے۔ اللہ اکبر۔ یہاں تک کہ قبر سے نکلنے کے لیے وہ جب سور پھونکا جائے گا تب تک یہ۔ اب یہاں دیکھیے کہ نسب سے مراد کیا ہے، یہ کیا کاٹا جائے گا؟ مسئلہ یہ ہے کہ نسب کاٹا جائے گا، یعنی بھائی بھائی کی نہیں سنے گا، باپ بیٹے کے کام نہیں آئے گا، بیٹا باپ کے کام نہیں آئے گا،
यौम यफिर्रुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी। तो ये है नसब का कट जाना, है जी। और दूसरी जगह अल्लाह ने यूं भी फरमाया यौम यवद्दुल मुजरिमु लौ यफ्तदी मिन अज़ाबि यौमिदिन बिबनी व साहिबतिही व अखी व फसीलतिही अल्लती तुवी व मन फिल अर्द जमिया। मुजरिम चाहेगा काश के उस दिन के अजाब से बचने के लिए वो क्या करे, फिदिया दे दे। किसको? अपने बेटों को, अपनी बीवी को, अपने भाई को, अपने ख़ानदान को, सारा वो कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाएगा, देने के लिए, जो उसे उस जगह जो है बचा ले। ठीक है जी, अल्लाह अकबर। लेकिन ये मामला कतन नहीं होगा, छूट नहीं मिलेगी, फिदिया काम नहीं आएगा, न कराबत दारी काम आएगी। तो यहाँ फरमाया कि कराबत दारी काम नहीं आएगी। तो मालूम होता है ये कराबत दारी उनको काम नहीं आएगी जो गैर ईमान वाले, गैर अमल वाले, मुशरिक काफिर। लेकिन ईमान वाले जो होंगे उनकी कराबत दारी काम आएगी। कैसे? फरमाया वल्लदीन आमनु वत्तबाअतहुम ज़ुर्रिय्यतुहुम बिईमान अलहक़ना बिहिम ज़ुर्रिय्यतहुम वमा अलतनाहुम मिन अमलिहिम मिन शै। जो लोग ईमान लाए उनकी औलाद किसी भी दर्जे के ईमान के साथ उनके पीछे चली, हम उनकी औलाद को उनके साथ मिला देंगे और उनसे उनके अमल में कुछ कमी नहीं करेंगे। तो यहाँ ये हो गया। दूसरा फरमाया यौमइदिन यतसाअलून, कि वो एक दूसरे से सवाल नहीं करेंगे। ठीक है जी। अब यहाँ भी ज़रा देखिए कि सवाल नहीं करेंगे। तो दूसरी जगह फरमाया व अक़बल बाज़ुहुम अला बाज़िन यतसाअलून, उनके बाज़ की तरफ मुतवज्जे होंगे और एक दूसरे से सवाल करेंगे। दो चीज़ें मुतज़ाद आ गई, लेकिन ये है नहीं। ऐसा क्यों? जवाब इसका ये है, क़यामत का दिन 50,000 साल का दिन है, उसमें मुख्तलिफ मौक़े और मुख्तलिफ हालतें होंगी। किसी हालत में एक दूसरे से सवाल करेंगे और किसी में नहीं करेंगे, लिहाजा तारुज़ नहीं है। जैसा कि कुरान में आता है ना जी, अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बाज़ुहुम लिबाज़ुन अदुव्वुन इल्लल मुत्तक़ीन। सब दिली दोस्त उस दिन एक दूसरे के दुश्मन होंगे मगर मुत्तकीन लोग ऐसा नहीं होगा। तो ये है इन आयात के अंदर जो हमारे सामने है, सारी तकरीरी सबक है हमारे लिए, हम सब के लिए जो है ये सीखना है, समझना है और फिर इसके मुताबिक अमल करना है। अल्लाह ने मोहलत दे रखी, हाँ जी, मोहलत मिली हुई है, इस मोहलत से फ़ायदा उठा लें, वरना सिवाय पछतावे के और मोहलत भी नहीं होगी। फिर कोई ये कहे कि मैं अल्लाह से मोहलत लेके आ जाऊँगा माफ़ी मांग के, फिर वहाँ माफ़ी भी ला तातदिरुल यौम, वहाँ माजरत नहीं चलेगी।